Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Syakila Amanda Bilkis. You can call me Lala. My name number is 1860311231008. So here I will present the result of my journal review, which is entitled Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the ethics of dakwah in the digital age, yaitu moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai etika dakwah di era digital, written by Agus Fatu Widoyo and friends. This journal has seen tattoo and was uploaded by the Dakwah Science Journal. Dear Mrs. Zulfa Ismawati, MPD, as a lecturer in the English text study course, and happy friends, I'm here to present a mid-semester exam assignment for the English text study course. Abstract. Purpose. The rampant dakwah content in social media that triggers social and national disintegration is a problem and a big task for the government and Muslims in Indonesia to prevent it. Maraknya konten dakwah di media sosial yang memicu terjadinya disintegrasi sosial dan bangsa merupakan masalah dan tugas besar bagi pemerintah dan umat Islam untuk mencegahnya. The study seeks to identify the values of moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia. Office Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethics in the digital era. Kajian ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam fatwa Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 mengenai etika dakwah di era digital. Method this qualitative study use a philosophical normative approach. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan filosofis normatif. The study's primary data use the fatwa document of the Majelis Ulama Indonesia, East Java Province, number 6 of 2022 concerning dakwah ethics in the digital era. Indicators of religious moderation conceptualized by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia as their primary analysis theory. Data primer penelitian ini menggunakan dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 mengenai etika dakwah di era digital. Indikator moderasi beragama dikonseptualisasikan oleh Kementerian Agama sebagai teori analisis utama. The documentation technique used in collecting data in this study and the data analysis technique used were data redaction, presentation, and verification. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Result. This study concludes that there is a dimension of religious moderation in the fatwa of Majelis Ulama Indonesia of East Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethics in the digital era. A
among others, the value of anti-radicalism in the prohibition of the delivery of provocative dakwah content, the value of tolerance in recommendation of delivering pluralist dakwah content, the value of national commitment in the recommendation of delivering dakwah content that leads to compliance with the country's constitution, and the accommodating value of local wisdom in the recommendation of delivering dakwah content that maintains public cohesiveness. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 mengenai etika dalam dakwah di era digital, antara lain nilai anti radikalisme dalam larangan penyampaian konten dakwah yang provokatif, nilai toleransi dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah pluralis, nilai komitmen nasional dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang mengarah pada kepatuhan terhadap konstitusi negara, dan akomodatif nilai kearifan lokal dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang menjaga kondusivitas publik. Implication: this study show that mainstreaming religious moderation in Indonesia can be internalized in religious social fatwas. Implikasi kajian ini menunjukkan bahwa pengaruh utamaan moderasi beragama di Indonesia dapat terinternalisasi dalam fatwa. Originality: this study shows that the four indicators of religious moderation in Indonesia: tolerance, anti-radicalism, national commitment, and accommodating to local wisdom, can be internalized in the digital media space. Code of Ethics for Dakwah Activities, Fatwa Sosial Keagamaan. Orisinalitas studi ini menunjukkan bahwa 4 indikator moderasi beragama di Indonesia antara lain toleransi, anti-radikalisme, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal dapat diinternalisasikan dalam kode etik ruang media digital untuk kegiatan dakwah. Introduction: the presence of digital-based social media online is widely used in Islamic dakwah activities. Prayandana et al. 2020. Kehadiran media sosial sekarang banyak digunakan untuk berdakwah. Even dakwah activities through social media have become a global phenomenon, including those in Indonesia. Ali et al. 2021. Bahkan aktivitas dakwah di media sosial ini sudah banyak tersebar dan menjadi hal yang umum di negeri kita, Indonesia. However, social media can also have positive or negative implication for dakwah activities in Indonesia. Akmalia 2020. Namun, media sosial juga memberi berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dalam kegiatan dakwah. Only a little was found. Dakwah content on social media tends to have various ideological motives. Husaini and Islami 2022. Hanya sedikit yang bisa ditemukan dalam konten dakwah di media sosial yang lebih mengarah pada pemikiran-pemikiran yang beragam. Based on study by Erwin Yusuf Talib
They have explained that too frequent factors trigger polemic in dakwah on social media. Berdasarkan kajian Erwin Yusuf Talib, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab perbedaan atau permasalahan dakwah di sosial media. First, dakwah material is polluted by pragmatic orientation. Pertama, materi dakwah tercemar oleh orientasi pragmatis, di mana materi ini hanya berfokus pada hasil saja. Second, the profile of the preacher is incompetent from a scientific aspect, so it has implications for dakwah content and triggers various social conflicts. Taib 2019. Kedua, profil hatib atau dai yang tidak kompeten dari segi pengetahuan atau dai yang tidak terlalu menguasai materi yang hendak disampaikan sehingga berpengaruh pada konten dakwah dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. As mentioned above, various response to dakwah problems in social media exist. Seperti yang disebutkan di atas, tanggapan mengenai permasalahan dakwah di media sosial pun beragam. Provincial Majelis Ulama Indonesia, Java is 2022 established Fatwa number 6 of 2022 about ethics propaganda in the digital age. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2022 menetapkan Fatwa nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. The fatwa is intended as a code of ethics for Indonesian preachers to convey the content of preaching in a manner wise in the digital space. Fatwa tersebut dimaksudkan sebagai kode etik pedoman dari Indonesia untuk menyampaikan dakwahnya melalui konten-konten di sosial media. On the fatwa, several provisions of law become the code of ethics of preachers in the digital space, including the content of dakwah in the digital space must uphold the proper attitude of tolerance, prevent of forms of violence, and maintain unity as state, yang mana konten-konten dakwah ini harus menjunjung tinggi sikap toleransi, mencegah segala bentuk kekerasan, dan menjaga persatuan antar bangsa. Fatwa of the Majelis Ulama Indonesia of East Java Province number 6 of 2022 concerning the ethics of dakwah in the digital era 2022. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. If you look closely, various dakwah codes of ethics above show that the Majelis Ulama Indonesia is Java Province through its fatwa authority, but its efforts to emphasize preachers to convey moderate dakwah content in the digital space. Jika diamati dengan seksama, berbagai kode etik dakwah atau pedoman perilaku dakwah ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui otoritas atau kewenangan fatwanya berupaya menekankan para hatib atau dai untuk menyampaikan konten dakwah yang tidak terlalu melenceng atau moderat di sosial media. This emphasis parallels mainstreaming religious moderation promoted by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Ministry of Religion 2019. Perintah ini sesuai dengan pengarusutamaan atau tugas dan tanggung jawab moderasi beragama yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama 2019. In this context, the initial argument put by this study states that there is a dimension of religious moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia East Java Province regarding the ethics of preaching in the digital era.
Dalam konteks ini, argumentasi awal yang dibangun penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika berdakwah di era digital. Based on the background above, this qualitative study is oriented to identify the value of moderation deep inside the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia, East Java Province number 6 of 2022, concerning the ethics of dakwah in the digital age. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menganalisis nilai moderasi yang terkandung dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika di era digital. There are previous studies that are correlative to the subject matter of this study. Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, including studies by Abdul Aziz Harahap and Muhammad Ali Yunus, which conclude that there are Pancasila values in the missionary orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Harahap and Yunus 2021. Di antaranya penelitian Abdul Aziz Harahap dan Muhammad Ali Yunus yang menyimpulkan adanya nilai-nilai Pancasila dalam pengenalan dakwah Majelis Ulama Indonesia, Harahap dan Yunus 2022. Furthermore, a study by Husaini and Athaillah Islami states that religious moderation is valued in the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Husaini and Islami 2022. Lalu kajian Husaini dan Athaillah Islami menyatakan bahwa moderasi beragama dihargai dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia, Husaini dan Islami 2022. Furthermore, Abdul Aziz Harahap and Setiawan Alfiandri in their study concluded that there is a prophetic social dimension of Islam in the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Harahap and Setiawan 2022. Abdul Aziz Harahap dan Setiawan Alfiandri dalam penelitiannya menyimpulkan adanya dimensi sosial profetik Islam atau pandangan sosial bahwa Islam sebagai ilmu dengan cara berpikir ilmiah terhadap Al-Quran dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia, Harahap dan Setiawan 2022. Studies by Agus Fatu Widoyo and Athaillah Islami also reveal a dimension of maqasid syariah values contained in the formulation of the dakwah orientation of the Majelis Ulama Indonesia, Widoyo and Islami 2022. Kajian Agus Fatu Widoyo dan Athaillah Islami juga mengungkapkan keberadaan nilai-nilai maqasid syariah, yakni nilai sesuatu yang penting demi mewujudkan kesejahteraan agama dan dunia, yang terkandung dalam rumusan orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia, Widoyo dan Islami 2022. Next, a study by Umdatul Hasanah and Nur Asia Tawang also states that the distinction of authority, the interests, ideology, and market of dakwah have an impact on the formation of different views and meanings in the discourse of preacher certification in Indonesia, Hasanah and Tawang 2022. Berikutnya, kajian Umdatul Hasanah dan Nur Asia Tawang yang menyebutkan bahwa kepentingan ideologi dan pasar dakwah atau promosi dakwah berdampak pada perbedaan pandangan dan makna dalam wacana atau naskah sertifikasi khatib atau dai di Indonesia, Hasanah dan Tawang 2022. The distinctive aspect and novelty of this study from the variety of previous studies above are that the focus of this study is to identify the
existence of the dimensions of the value of religious moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia is Java Province regarding the ethics of dakwah in the digital space. Keunikan dan pembaruan penelitian ini dari penelitian terdahulu, yakni penelitian ini berfokus pada identifikasi atau analisis adanya dimensi nilai moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika dakwah di ruang digital. This more specifically examines the dimension of religious moderation 110 in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia regarding ethics in conveying dakwah content in the digital space. Hal ini berfokus untuk mengkaji dimensi moderasi beragama 110 dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai etika dalam menyampaikan dakwah di sosial media. This study is urgently carried out amidst the rampant content of dakwah material in the digital space, which is counterproductive to the mission of Islamic government itself. Kajian ini harus dilakukan di tengah maraknya konten materi dakwah dari sosial media yang kontraproduktif, artinya merubah atau merusak dan bertentangan terhadap misi ajaran dakwah Islam itu sendiri. That's what I can say, more or less. I'm sorry. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.